Amma jibaa nizam amma ini mereka ni jualan arsi ini lupu rare pendesan ada dia ni ni kena jualan arsi nanti saat itu itu kan hari ni jualan arsi itu jualan arsi arsi berat tu lah antara namni lah amma orang rumah dini tu kok isan miskin ni agak orang jual orang tu miskin ada ni cuba kukiran tu bukan jauh kukiran ni aku kan orang hina sih nama semua ni jadi nama agar apa yang ada apa semua orang gimana kau dia kami asyadu sih aku mesti malah itu nama yo mat dari sang kuno kufani ni boleh tahan tu kuana saya isan tu pasal nama miki mat tu kumali view nang kita yo isan ku gila gila yo Islam mau kawan yo orang mau kawan wandi bila mah deh kawan Isaan sambar oromummaa wallaalanii amantii keenyaan ta'uu jireenya ta'uu manni ummata isaa keessaa ummata laala manuti ummata arsii koo gigirruus oromummaa wajjin qabna namni yoo tokko dogongore guutuu wajjin dogongoruu roo amma kabiraan barbaannuti harma jiru kana gabbaanee yoo qabnee itti dheenee irraa fudhachifne lubbuu lakkii irraa fudhachifne siin jaa nama bar lubbuu gaaltiin amma isan irraa fudhachifne amma maaliif na gid ati maali qoy gara raafummaa kana bartaa kan nuufi ala duris gara balina keenyaa ngaa maaliin takkaa namni gubbaa ani hin jiru hanga amma warragii waan jaama namni gubbaa ani hin jiru hanga amma beekumsaanis waan hundaanuu gubbaarra jira garuu ammoo wallaala wajjin gaditti hin deemnu मैं उम्मत से वल्लाल मसाने से क्यों उम्मत को हुआ उम्मत भी नहीं दी हर दिन लड़का औलाना भी योरो हुंदे आपको लोग क्या तू निवेद था हर अरे वो बहुत दिन आरसीन उम्मत अला भी इतनी सारी हो बागल हर अला सारी हुंदा आरसीन हुंदा उम्मत बेसी का सनुमला मुझे बता रहा है ये नहीं है बता अला भी जो kanifu ajire duba gawwa wajin gawwon tare namni gafa gawwa da gongore wajin da gawwa wajin mu tare namni ayi yau nam samu ya duba wajin gawwa da gongora aya duba makam gone tame kanifu aka borwe nama san yo khasa ati qabdi nama san borsiti akasi galla gibde isan le gawwa se le yo yapte gawwa yo borsan ka jela male pen ka yo akala futi sun bortoro mani la gawwa dubi nama di ka kun o sedit dan jalan jalan lagi sih amma ummata sadii as deektanii maanguddoos jidduudha. Maanguddoos kan goone tame amma arsiin harkaan godhamee amma isaan dogongora isaaniitiin hojjetanii waan hojjetanii miti eega isaan dogongora isaaniitiin waan hojjetanii moo oromummaa achi qabna islaamummaa achi qabna islaamummaa obboleeyyan abbaa tokkoo haadha tokkooti san bira darbee islaamummaati oromummaati waliin qabu ilmaan dhiiga tokkooti saniifuu nuti isaan waan akkasii hojjetanii jennee haanee yoo nifi uummata tafa buntaadhe walitti bu'insi kun ni babal'ata. Kanaafuu waan gagabbaree jedhama. Nuti waan kana irratti harma baabaa gosa kanneenii bakka warwanni kun qabna malee haanee kanaafuu nuti nama diin keenya jaalatu diin keenya isin qabatinaadhaan itti dhaama diin keenya isin qabatinaadhaan. Kanaafuu nama samii tanaa gad jiru laa. Baradhaa jaan arsiidha. Kanaafuu nuti nama samii tanaa gad jiru. Dhiirti arsii barachuu qabdi. Barachuu qabdi. Harargee nama beekumsa isaa maddu beekaa beeka qabdi. Taraa arsii wallanan taraa wallo bar. Kanaafuu gawwaa wajjin harkoo seenuu hin ta'u harargeen nyaata kanaa hadaabdee karaa sirrii deemtee akka fakkaatutti nama ishii miidhees nama san qabdee akka oromummaattis dirqama irraa qabna akka amantiittis dirqama irraa qabna karaa hundaanuu waa walirraa qabnu akkasitti akka deemnuu jaan akkuma taasisaa yaaddi. Taate wanni jecha taatu. Nuti duraan laalanii kun garaa kana laafattis safuu qabdisi. Eegi jettee futaa deemee akkuma kadii keenya kamartuu shaggaan keenya jee. Eegi jettee futaa taatu nuti ilmaan abbaa tokkooti ilmaan safuu qabsuu miti ilmaan amantii balleessuu miti uummata gogoota horoota kanaan sirreessaadha karaa sirrii deebi'aadha. Kaniifuu gowwoomnu yeroo hundaa'u maka kaas keessa yeroo sintu inuu dhiifne bakka. Hintuu kaas keessa hintuu kun ammaa waa jiraatu kanaas haa jiraatu rabbi jiraatu jeeni rabbi jiraatu jeeni maaliif jireenya isaa bakka lubbuun hojjeemnu ayyee kuni gorsine ammoo lama itti garaa kana lallaafannaan argeen tun duraanis boroo jimmaa bareedaa kana nyaannee amma kadii keenya hamartu hamartu tokkicha hamartu ni qabnaa ba. Ormi rabbi areeda jisanii waliigalee akka isaniifuu harargeen arsiinis diluu tokko akka ilmaan alaabee abbaatiin ba. Taate mun guddicha keenya wani sirrii. Sirrii yeeman guddicha keenyaas akkasii.